कला ठाकुर तोते डाकिबी केते डाकिबी केते कला ठाकुर तोते डाकिबी केते डाकिबी केते कला ठाकुर सही भगवान को पदे डाकिबा अच्छा किपरि काहीकि ना गायकर धर्म होची नाटकर परंपरा होची जणा हां जाहंक पई जे संसार रो मुक्तिदाता से होछनी जगतनाथ जगन्नाथ परम ब्रह्म हां सही भगवान को पदे आज भक्तिपुत श्रद्धांजलि अर्पण करी विषय वस्तु को हमें आगो कुछबा अच्छा किपरि हां डाकी दे टिके 500 अपेक्षा कर भजन शांति डाकी तोते डाकी भी केते मु डाकी भी केते कला ठाकुर तोते डाकी भी केते मु डाकी भी केते कला ठाकुर आहे डाकी डाकी मोर कंठ गला सुखी कंठ गला चोखी आहे डाकी डाकी मोर कंठ गला सुखी कंठ गला चोखी आहे डाक न सुनिलो नंद कुमार कला ठाकुर तोते डाकिबी केते डाकिबी केते कला ठाकुर तोते डाकिबी केते डाकिबी केते कला ठाकुर तोते डाकी भी केते मो डाकी भी केते हां डाकी डाकी मोर कंठ गला सुखी भक्त को सुन हे प्रभु केते तो जाऊ डाकी भी डाकी डाकी मोर कंठ बाटे सुखी गलानी प्रभु आउ तोते डाकी पारिबी नी प्रभु अच्छा तू परा भक्तर भगवान चारि जुगरे तू भक्तर डाक सुनिछु प्रभु हां सत्य तृतीया द्वापर कली तू चारि जुगरे कोन करिछु प्रभु ता कोन करिसंती हे सत्य जुगे हेलो बामन बड़ी ठारू घेनी लान 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 अरे सत्य करी तिनी पाद दान देला पाद दान देला अरे सत्य करी तिनी पाद दान देला पाद दान देला और चापी देलो ताकू पाथलपुर कला ठाकुर तोते डाकिबी केते डाकिबी केते कला ठाकुर तोते डाकिबी केते डाकिबी केते कला ठाकुर तोते डाकिबी केते डाकिबी केते कला ठाकुर भक्त कहले बोले प्रभु सत्य जुगरे प्रहलाद सुत होची बलिलोचन बलिलोचन सुत होची बलि राजा हां बलिलोचन सुत होची बलि राजा अच्छा बलि राजा बाहुबल रे तीन पुर को जुड़िला हां हां विचार कर मु स्वर्ग रे इंद्र हेबी जड़े 100 अश्वमेध यज्ञ करिदेले स्वर्ग रे इंद्र हो अच्छा 99 अश्वमेध यज्ञ करिदेले हां हां आउ मात्र गोटे यज्ञ बाकी अछि देवता माने चिंता कले आउ गोटे यज्ञ पूर्ण हे गले बलि राजा स्वर्ग रे इंद्र हबो देवता माने त्राही त्राही डाकिले सर्वे होइण एकमुख डाकिले नारायण रख रख भगवान स्वर्गपुर को रक्षा करिबा पाई
गोटे राक्षस जदि स्वर्ग इंद्र हो पृथ्वी ध्वंस हो अच्छा 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 भगवान विचार कले बड़ीर गर्भ को खर्ब करने बामन अवतार हेले सत्य जुगरे हाँ कश्यप ऋषि अंशरे अतिथि गर्भ जन्म हेले अच्छा भगवान केवे जन्म होते बामन जन्म होछि भाद्रव मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि हाँ हाँ मन रखु बामन जन्म होछि भाद्रव मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि तेणुक आम बामन द्वादशी बोली पालन करुछि पालन करते से दिन बड़ी द्वार रे पहुंचले भगवान अच्छा मात्र 3 पाद जमीदान मागिले हाँ हाँ 3 पाद जमीदान मागिले अच्छा बड़ी राजा सत्य करी ब्राह्मण को 3 पाद जमी देवा सत्य करदेले हाँ हाँ भगवान कले कौन कले गोटे पादरे स्वर्गपुर द्वितीय पादरे मर्त्यपुर तृतीय पादरे पाताल को चापी देते हाँ 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 कहीं ना गर्भगंजन बाना मोर गर्भ न सही कहार भगवान कहते तू मते गाड़ी दे सहीबी माड दे सहीबी किंतु मु कार गर्भ के सही पारे नहीं बड़ी विचार कला मो ठारू बलवान पृथ्वी किए नहीं हाँ हाँ अहंकार गर्भ भगवान सही पारिले नहीं शेष को तृतीय पादरे पाताल को चापी देले ये गला सत्य जुग तापर आसिला तृतीय जुग त्रेतयारे राम रूपेणो सीता घेनी चलिलो त्रेतयारे राम रूपेण सीता घेनी चलिलो त्रेतयारे राम रूपेण सीता घेनी चलिलो वन त्रेतयारे राम रूपेण सीता घेनी चलिलो वन रावण कुमारी है रावणारी रावणारी और रावण कुमारी है रावणारी रावणारी तुम्हें विभीषण कलो लंका ईश्वर कोला ठाकुर तोते डाकिबी केते मु डाकिबी केते कोला ठाकुर तोते डाकिबी केते मु डाकिबी केते कोला ठाकुर तोते डाकिबी केते मु डाकिबी केते कोला ठाकुर सत्य जुगरे बड़ी राजा को पाताल को चापी थी हाँ तृतीय जुगरे महाप्रतापी रावण हाँ त्राही त्राही डाकिले देवता ऋषि माने अच्छा रावण को विनाश करने सूर्य वंशरे अयोध्या दशरथ घरे जन्म हेले हाँ केबे जन्म हेले केबे चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र मंगलवार मध्याह्न अच्छा भगवान रामचंद्र का जन्म होती चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी दिन बेला जन्म हेले सूर्यवंश हाँ हाँ पुणी मंगलवार मध्याह्न अच्छा सबु देवता माने दर्शन कले हाँ किंतु जड़े देवता दर्शन कर पारा किए से दर्शन कर पारे सबु देवता दर्शन करे बाल्य रूप हाँ किंतु जड़े देवता दर्शन कर पारे नहीं से देवता किए ये कहीं सूर्य बेला जन्म होती हाँ सूर्य थिले चंद्र नहीं चंद्र थिले सूर्य नहीं एणु 33 कोटी देवता दर्शन कले किंतु चंद्र देवता दर्शन कर पारे नहीं बोले प्रभु की अपराध करिछि प्रभु मु बाल्य रूप आपणकर दर्शन कर पारिली नहीं भगवान कहिले हे चंद्र मु एबे जन्म होइछि तृतीय जन्म होइछि सूर्य वंशरे हाँ हाँ एणु सूर्य बेला मु जन्म होइछि हाँ कथा दउछि द्वापर जुगे जन्म हेरि चंद्र वंशरे तेणु तमे जेतेबेले दर्शन करिवो तापर मु जन्म हेबी तमे मो प्रथम जन्म होला समय मते तमे प्रथम दर्शन करिवो तेणु भगवान कौन कले कहले मन दुख करनी तमे सिना मते दर्शन करि पारलनी तम नाटा को मो ना साथरे जोड़ी देबी हाँ मो ना हबो राम तम ना हला चंद्र एणु संसार रे मते रामचंद्र बोली समस्ते कहिबे ये गला तृतीय जुग कथा हाँ सरलाडी अभी पद आहे द्वापर रे
ରଙ୍ଗାବତାର ମତେ ତ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥାନ୍ତା ସେଠୁ ତ ଆପଣ ମାନେ ନାମ ଗାଇବି ମୁଁ ସାରିଲି ନହେଲେ ଏ ଯୋଉ ବଙ୍ଗଳା ଚରଣରେ ଯେତିକି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଛି ଅନ୍ତତଃ ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟା ଆହୁରି କେତେ ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ମାନେ ନାମ ଗାଇବି ମୁଁ କମେଇ ଦଉଛି ଆହେ ଦ୍ୱାପରରେ ରଙ୍ଗାବତାର ଚଳିଗଲ ମଥୁରାପୁର ଦ୍ୱାପରରେ ରଙ୍ଗାବତାର ଚଳିଗଲ ମଥୁରାପୁର ଦ୍ୱାପରରେ ରଙ୍ଗାବତାର ଚଳିଗଲ ମଥୁରାପୁର ଦ୍ୱାପରରେ ରଙ୍ଗାବତାର ଚଳିଗଲ ମଥୁରାପୁର ଆହେ ମାନିନୀ ରାଧିକା ଧୁରି ଧୁରି ମଲା ଧୁରି ଧୁରି ମଲା আহে মানিনী রাধিকা ধুরি ধুরি মলা ধুরি ধুরি মলা তুমি ন ফেরিল আউ গোপন কর কলা ঠাকুর তোতে ডাকিবি কেতে মুই ডাকিবি কেতে কলা ঠাকুর তোতে ডাকিবি কেতে মুই ডাকিবি কেতে কলা ঠাকুর তোতে ডাকিবি কেতে মুই ডাকিবি কেতে কলা ঠাকুর ଦ୍ୱାପରରେ ରଙ୍ଗାବତାର ଚଳିଗଲ ମଥୁରାପୁର हाँ ମଥୁରାରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ अच्छा ଗୋପରେ ବଢିଲେ हाँ हाँ 11 ମାସ 8 ମାସ 11 ବର୍ଷ 8 ମାସ ରହିଲେ ଗୋପରେ अच्छा କଣ୍ଟ ଦେଇଗଲେ ମୁଁ 4 ଦିନ ଭିତରେ ମଥୁରାରୁ ଆସିବି ଫେରିବି କିନ୍ତୁ ଗଲେ ସିନା ଆଉ ଗୋପକୁ ଫେରିଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କେବେ କେବେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବୁଧବାର ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର हाँ हाँ ରାମ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବୁଧବାର अच्छा ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦିନରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ରାତ୍ର ରାତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତ୍ରେତୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବେଳାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ବେଳା ଭଗବାନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଂସକୁ ବିନାଶ କରି ପୃଥିବୀର ଭାରାକୁ ଉଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଇଏ ଗଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ତାପରେ ଆସିଲା କଳି ଯୁଗ ଆହେ କଳି ଯୁଗେ ନୀଳାଚଳରେ ଭଉଣୀକୁ ଘେନି ସଙ୍ଗରେ କଳି ଯୁଗେ ରାତଳରେ ଭଉଣୀକୁ ଘେନି ସାଙ୍ଗରେ କଳି ଯୁଗେ ରାତଳରେ ଭଉଣୀକୁ ଘେନି ସାଙ୍ଗରେ କଳି ଯୁଗେ ରାତଳରେ ଭଉଣୀକୁ ଘେନି ସାଙ୍ଗରେ ଆହେ ନିରାମୟ ନୀଳା କରୁଅଛ নীলা করুছ আহে নিরাময় নীলা করুଅଛ নীলা করুছ আউরি বিজে করি প্রভু বড় দাণ্ডর কোলা ঠাকুর তোতে ডাকিবি কেতে মুই ডাকিবি কেতে কোলা ঠাকুর তোতে ডাকি তোতে ডাকিবি কেতে মুই ডাকিবি কেতে কোলা ঠাকুর তোতে ডাকিবি কেতে মুই ডাকিবি কেতে কোলা ঠাকুর কলি যুগে নীলাচଳରେ ভগবান কলি যুগରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ଉଭା ହେଲେ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା ଆଷାଢ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଗୋଟିଏ ଆଷାଢ ନାହିଁ नहीं ଯୋଉ ବର୍ଷ ଯୋଡା ଆଷାଢ ପଡିବ 3ଟା ଆଷାଢ ଯୋଉ ବର୍ଷ ପଡିଥିଲା हाँ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ ହେଇଥିଲା ତେଣୁକରି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡା ଆଷାଢ ପଡିଲା କା ନବକଳେବର ହଉଛି अच्छा अच्छा ଯୋଡା ଆଷାଢରେ କାହିଁକି ନବକଳେବର ହୁଏ ता कहीं की ନା ଯେତେବେଳେ ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କରିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ରାଜା ସେତେବେଳେ ଯୋଡା ଆଷାଢ ଥିଲା हाँ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି ଯୋଉଦିନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଆମେ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରୁଛେ अच्छा ତେଣୁ 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ହଉଛି କଣ ନା ସେଟା ହଉଛି ଜନ୍ମବେଦୀ ଅଛି 6ଟା ରଥ ଅଛି ହଁ ଏବେ 3ଟା ରଥ ହେଇଗଲା ଆଗେ ଥିଲା 6ଟା ରଥ ଏଠି ମାଳୁଣୀ ନଦୀ ଥିଲା ସେପଟେ ଥିଲା 3ଟା ରଥ ଏପଟକୁ ଥିଲା 3ଟା ରଥ ଏପଟେ 3ଟା ରଥରେ ଯାଆନ୍ତି ଡଙ୍ଗାରେ ପାର ହେଇକି ସେପଟେ ଗଲା ପରେ ମାଳୁଣୀ ନଦୀରୁ ଆଉ ଥରେ ଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ
ଯାଆନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଏବେ ବଡଗଣ୍ଡି ବୋଲିକି ଯୋଉଠି ଅଛି ମାଳୁଣୀ ନଦୀଟା ସେଠି ଏବେ ପୋତି ହେଇଗଲା ଚାଲୁ ହେଇଗଲା ଆଗେ ଥିଲା 6ଟା ରଥ ମାଳୁଣୀ ନଦୀ ଗୋଟେ ବହି ଯାଇଥିଲା ମଝିରେ ହଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠି ଯାଆନ୍ତି ଡଙ୍ଗାରେ ପାରି ହେଇକିରି ଆର ପଟେ 3ଟା ରଥ ଏପଟେ 3ଟା ରଥ ଆଗେ ଥିଲା 6ଟା ରଥ ଏଣୁକରି 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚାଟା ହଉଛି ମାତୃଗର୍ଭ ଆମେ ମା ଗର୍ଭରେ କେତେ ମାସ ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା 9 ମାସ 9 ମାସ 10 ମାସ ନାହିଁ ପିଣ୍ଡଟା କେବେ ସ୍ଥିତ ହେଲା ଜାଣିଲେ ବୋଲିକିରି 10 ମାସ ହିସାବ କରିଦଉଛେ ହଁ ହଁ 270 ଦିନରୁ 271 ଦିନ ଗୋଟେ ଜୀବ ମା ଗର୍ଭରେ କେବେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ନାହିଁ କେବଳ 9 ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଣୁକରି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ମାତୃଗର୍ଭ ହଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ବେଦୀ ମାତୃଗର୍ଭକୁ ଯାଆନ୍ତି ସାଥିରେ ଧରି ଯାଆନ୍ତି କାହାକୁ କାହାକୁ ଭାଇ କି ଆଉ ଭଉଣୀକୁ ଭଉଣୀ କି କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ନାହିଁ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ନାହିଁ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ଛାଞ୍ଚରୁ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସିଛେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ସଂସ୍କୃତି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡିବ ଭାଇ କି ଭଉଣୀ କି କେବେ ହତାଦର କରିବ ନାହିଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ଆଗେ ଛାତି ଉପରେ ଜଣେ ହାତ ରଖିବି କୁହ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାତ୍ରା ଦେଖିବ ଯିବା 9 ଦିନ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେବାନି ଭଉଣୀ ଧରି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଳେଇବ 9 ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଘରେ ଇଆଡେ ଯାତ୍ରାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିବ ସତନା ମିଛ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଭଉଣୀ କି ଧରିକିରି ଯିବା ଭାଇ କି ଧରି ଯିବା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେବାନି 9 ଦିନ ସିଆଡୁ ଯାତ୍ରା ହେଲା ବେଳକୁ ଇଆଡେ ଘରେ ଯାତ୍ରାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିବ ଚଳିବ କି ଏବେ ନାହିଁ ଏବେ ଚଳିବନି ତେଣୁକରି ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଦଉଛି ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚୁରୁ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସିଛେ ଗୋଟେ ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ହଁ ତେଣୁ ଭାଇ କି ଭଉଣୀ କି କେବେ ମଧ୍ୟ ମତାନ୍ତର ଅନ୍ତର କରିବାକୁ ହବ ନାହିଁ ନାହିଁ ଇଏ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଆମକୁ ମିଳିଛି ସଂସ୍କୃତି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ତେଣୁକରି ଯାତ୍ରା କରିକି ଆମକୁ ଚେତନା ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ସେହି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗଦାନନ୍ଦ କନ୍ଦାୟ ପ୍ରଣତାତିହରାୟ ଚ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମଃ ଆଜି ସେହି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱର୍ଗତମା ସତ୍ୟଭାମା ସାହୁଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ସଦଗତି କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀ ତଥା ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ଆନନ୍ଦ ସାଗର ସର୍ବେ ହରି ବୋଲ